sem bila majhna, strah me bilo iti v dvigalo, zaprt prostor. Večkrat sem noter vstala in sem rekla, jaz ne grem, vedno bom šla po stopnicah gor, tudi če je 40 nadstropje. In potem sem rekla, kako bom šla jaz v tunele, zaprto vse, nizko. Moram reči, ta občutek, to je fascinantno, izginul na prvem koraku. Na prvem koraku in potem hodiš 500 metrov, ne vem, levo, desno, ne poznaš poti. Izhod je samo eden pravzaprav, ni to vsakič vrata, kjer bi lahko šel ven, ne? Greš vedno globje, ne? Tega občutka ni bilo več. Jaz sem se spraševala, kako je to možno, kam je šel ta občutek. Energija utiče na vas. Bila sem večkrat v piramidah, vsakič pri vas bila je dobra izkušnja. Ne bi šla v kakšne zelo mistične vode, v smislu, da bi zdaj razlagala, da sem doživela kakšno razsvetljenje. Dejstvo je, da sem se počutila notri čudovito, v tistem kraju čudovito, in da so se začele v mojem življenju dogajati marsikakšne spremembe, mogoče tudi ne. A ne bi, ampak. Spraševala sem se večkrat, zakaj je toliko ljudi, recimo, ne toliko, kakšni ljudje, če gledamo piramide v, recimo, Gizi. Nikoli ni nihče rekel, a so to piramide ali niso. Zakaj si za piramide v Bosni rečejo, dovolijo reči, to so v redu, to pa niso piramide. Zakaj? Ne, ni mi jasno, saj ste vse dokazali, saj imate vse meritve, saj imate vse dokaze, ogromno nekih dokazov znanstvenih. Zakaj še to rečejo? Ko piše historiju, ne pišu je male zemlje, male fundacije i mali ljudi. Historijom upravljaju elite, prije svega engleske. Zašto? Onaj ko manipuliše historijom, on upravlja sadašnjošću. Ako imate tako jedno veliko otkriće, prve piramide u Europi, najveće na svijetu, najpreciznija orijentacija stranica prema sjeveru na svijetu, najkvalitetniji beton na svijetu, najstarije piramide na svijetu, najveća mreža podzemnih tunela na svijetu. Prve piramide gdje je dokazano postojanje energetske zrake, Teslinih skalarnih valova. Piramida gdje je dokazano da kroz tunele imate energiju koja poboljšava i štiti ljudsko zdravlje. Energija piramida koja unapređuje molekularnu strukturu vode, naša najdragocjenija tekućina. Energija piramida koja unapređuje hranu. Energija piramida koja nam diže imunitet. Povećava naš bioenergetski omotač, auru. Vraća čakre u balans i otvara ih. Drugim riječima, potpuno drugačiji pogled na prošlost. Dokazujemo postojanje razvijenih civilizacija od naše. Civilizacija koju su napravili kompleks koji bi u potpunosti mogao da promijeni ljudsku istoriju. Ampak, vse to razumem, vse to sem brala, o vsem tem sem se pogovarjala, vsem tem predavate na svojem kanalu, kjerkoli se pojavite, to so dejstva. Ampak zakaj te dvomljivci, zakaj ne rečejo piramida v Gizi, to ni piramida, zakaj rečejo piramida v Bosni, to ni piramida? Pa zbog toga što sa piramidom u Gizi manipulišu i kontrolišu elite. Ona je za sve ljude, tako nas programiraju u školama i u medijima, ona je grobnica za faraona. I kažu, u ovoj velikoj građevini je sahranjen faraon Keops. Seveda se tam ne priznavajo v bistvu energijskega stroja te piramide. Ne priznavaju zato što tim projektima rukovode isključivo egiptolozi, arheolozi. Ne dozvoljavaju inženjerima da vrše mjerenja. Ne dozvoljavaju fizičarima da vrše mjerenja. Ne dozvoljavaju medicinskim doktorima da vrše svoje eksperimente. Mi smo jedini u svijetu koji smo taj projekt postavili kao interdisciplinarni naučni projekt. Nas interesuje istina i znanje. Njih ne. Njih interesuje manipulacija. Egipćani, dakle njihovi arheolozi i tako dalje, vlada
Njih interesuje samo da se kaže to je staro 4.500 godina, ti veliki faraoni, to su njihovi preci, a oni su potomci velike nacije. Krivo. Te su piramide starije od 30.000 godina, nemaju veze sa Egipćanima. Zašto London, Berlin, Pariz, Washington insistiraju da su grobnice? A ni u jednoj egipatskoj piramidi nisu nađene mumije. U Egiptu je ne 3 piramide, Keops, Kefren i Keren, već 155. Ja sam ih sve obišao i istraživao. Ne 118, kako kaže nenaučna Wikipedia, 155. Nema faraona. Gdje su faraoni sahranjivani? Sahranjivani su u dolini kraljeva, kod Luksora. Sahranjivani su u Tebi, u Memfisu, ne u piramidama. Dakle, oni dozvoljavaju da ide priča o egipatskim piramidama, da ljudi posjećuju egipatske piramide jer potpuno kontrolišu njihovu svrhu. Svrha nije bila da se sahrani jedno mrtvo tijelo, kralj ili faraon, već su i egipatske piramide bile energetske mašine kao u Bosni. Ali obstaja kaj podobnega, kot je v Bosni, se pravi piramide, ki so prav tako na udaru, ali bi jih priznali ali ne bi priznali, ali so piramide v Bosni edinstvene v tem kontekstu? Piramide u Bosni i ovo istraživanje do sada pokazuju da je riječ isključivo o naučnim argumentima. Vi ako nešto možete da izmjerite, ako je nešto mjerljivo, to je naučno dokazano. Recimo, ako vam dođe 5 različitih timova, inženjera i fizičara, 5 različitih vremenskih perioda, popnu se na vrh piramide Sunca, mjere svojim instrumentima, osciloskop, vi mjerite elektromagnetizam, mjerite magnetno polje, električno polje, ultrazvuk, infrazvuk, organsku energiju, temperaturu. I ako svi podaci pokazuju da su vrijednosti iste, Ja. to je naučno dokazano. To mi je jasno. Ampak Dakle, zakaj, a ima še kdo v svetu take težave kot vi? To me zanima. Ima še kdo v svetu? Vse razumem, zgodovina je, mislim, kaj vse je nas... sve lokacije piramida poznate u svijetu, njima rukovode univerziteti, muzeji, ministarstva kulture. Dakle, ljudi koji su podobni, koji ne smiju da kažu svoje mišljenje, nego ono što je unaprijed dogovoreno. Tako u Meksiku, Peru, u Kini, u Egiptu. U Kini čak, rekao mi direktor instituta u Šijanu, ne smiju istraživati njihove piramide, ne smiju ih otkopavati jer je tako rekla komunistička partija u narednih 30 godina i oni to slušaju. Jedini koji imao problema bio je dr. Danny Hillman. On je otkrio piramidu na zapadu Jave u Indoneziji, Gunung Padang. On je neko vrijeme imao podršku bivšeg predsjednika, tad je radio neka istraživanja, dokazao da imamo piramidu koja je danas prekrivena šumom, ali četverostrana piramida, pronašao je prostoriju putem geofizičkih snimanja, onda je uzeo organski materijal i dokazao da je prvi građevinski sloj 28.000 godina star. Zamislite taj šok. Ljudska civilizacija, enciklopedija Britannica kaže, 6.000 godina, Sumer. Onda Babilon, Akad, Asirija, Hititi, Egipat, Indija, Kina. To je samo zadnji ciklus u razvoju čovječanstva. Simir, kdaj bo prišlo obdobje za resnico? Zakaj ste vi outsider? Zakaj je človek vašega kova outsider? Zakaj to ne more biti mainstream? Zakaj? In ali bo kmalu? Pride ta čas? Znate kako, kad dođete u onu ulicu gdje su tuneli ravne, u naš prelijepi park ili na piramidi, ja nisam outsider, dolaze hiljade ljudi, čestitaju me, grle, hoće da se slikaju sa mnom. Ja sam u tom momentu mainstream. Ali, ono što sam zapazio, arheologija, historija, tu su velike kontrole, velike manipulacije, jako puno politikanstva. Dakle, to nije nauka, to nije prava nauka. Isto kao medicina danas. To nije nauka, to je politikanstvo. Isto kao puno drugih oblasti. Zašto nije istina? Jer je sve zasnovano na strahu. Strah u medijima. Novinari se boje šta će da napišu ako rade za državnu televiziju, jer ih mogu otpustiti. U korporacijskom svijetu, ako ste mladi menadžer, stariji menadžer, može vas otpustiti. Pazite šta ćete reći. I tako je svuda, na univerzitetima, strah.
Naša civilizacija je zasnovana na strahu, što je krivo. Kad će se to promijeniti? Ja. Odgovor je vrlo jednostavan. Kada postanemo slobodni. Kada isključimo strah iz naših života. Kada izađemo iz ova 4 betonska zida i nam daju televizije, toliko zaraženih, toliko umrlih. Strah, neizvjesnost, teskoba, ne smijete izaći. Slušate pokorno. U momentu kada shvatimo da u našem životu nema razloga za strah, osnova svih strahova je strah od smrti. Kad shvatimo da se ne treba bojati smrti, smrt je transformacija. A mi se sastojimo iz 3 tijela, iz 3 entiteta. Fizički, evo ga ovdje, za jednokratnu upotrebu, ono nestaje u nekom momentu. Ali imamo duševno tijelo, našu dušu, evo ovdje. Kada umiremo, ona izađe iz tijela, 21 gram je njena masa i nastavlja dalje. Sa drugim iskustvom, sa trećim, sa četvrtim, sa drugom planetom, sa drugom zvijezdanom konstelacijom, sa drugom galaksijom, sa drugim kosmosom, gotovo je vječno. Kad znate da imate u sebi taj entitet koji će nositi sve memorije i ovoga života, zašto bi se bojali? Ja, zato ker vi očitno, mislim, človek kot ste vi, ima dušo, ki ni prvotno iz tega planeta. In mu je to jasno, ne? Mislim, se lahko svobodno o tem govoriva. Nas fokusiraju samo na materijalni aspekt života, na fizička čula i tu nas drže u strahu. Aha. Kad oslobodimo se toga straha, shvatit ćemo fizičko tijelo, duša, a unutar duše duh. Duh je kosmička, božanska iskra. To je naš spoj sa Bogom. Znate kako kažu drevne knjige, vjerske? Kažu, Bog je svuda oko nas, ali Bog je i u nama. Naše tijelo čuva dušu, duša čuva duh. Prilikom meditacija, kad zaranemo duboko u svoj unutrašnji kosmos, dodiremo dušu i njena iskustva. Ja vrlo često radim fokusiranu meditaciju na važnim arheološkim lokacijama i postavljam pitanja i dobijam odgovore. Kroz dušu koja je prošla sve te živote. Kad shvatite da imate ta 3 entiteta, onda se ne bojite za gubitak ničega, ni života, ni posla, ni plate, ni kuće, ni auta, ničega se ne bojite. Kad se ne bojite, postajete slobodni. Slobodni, da. Da smo vi i ja slobodni i 20 ljudi oko nas, onda nam je irelevantno ko je na vlasti, šta će da misli. Vi znate šta je istina. Ko je pravio megalitne lokacije? Ko je autor Stonehenge, Avery Hill, Karnaka u Francuskoj, Ruž Malhire u Izraelu? Ko je autor pravi egipatskih piramida, piramida u Meksiku, Kini, u Americi, u Španiji, u Bosni? To je ono što me interesuje. Ako treba ići 30.000 godina, ići ćemo. Ako treba promijeniti sve knjige, promijenit ćemo. Zato postoji nauka zbog naučne istine, a ne da hrani nečiji ego. Ja. Iz kog prošlog života? Iz kog prošlog života? Da ste se nešto sjetili iz prošloga života? Večkrat. Dobro. Večkrat. Prepoznam ljudi, ki pač vsebujajo drugačne vrste program, kako bi rekla. In takemu človeku je to normalno. Ampak drugemu, ne, ki, bom rekla, pripada zemlji, izvorno, to je, kot da govorita Slovenec in Japonec. Zato jaz rečem, kako čim več ljudem, če ste vi tukaj zato, da ozaveščate o takih znanjih, o takih dragocenih znanjih, če ste vi tukaj, na kakšen način se boriti, da bo čim več ljudi prepoznalo ta znanja, prepoznalo resnico, prepoznalo laž zgodovine, prepoznalo manipulacije o množic, prepoznalo vse to, kar človeštvo drži v trpljenju, namesto da bi pač vsako sekundo tega življenja doživljali polno, zavestno, osvobojeno, tudi kadar smo žalostni in tudi kadar je teža pritisne, to je vse življenjsko, ampak da bi znali svobodno dihati. Zato so to govorili. Ako vas neko ne razumije, ako neko drugačije razmišlja, ako je neko na nižoj vibraciji, to je sve okej. Svako od nas ima sudbinu. Svako od nas je odabrao ovo tijelo i ovo iskustvo kroz koje treba da prođe. Kroz
koju nismo prošli. Svako od nas se nalazi svaki dan na testu. I na nama je da li ćemo proći. I najbolje se napreduje kad imate vrlo teške testove. Ne lagane, teške. Kad je svako rješenje ili loše ili lošije. Kad nema dobro, lako je izabrati dobro rješenje. Ali kad ste na iskušnji, kada vas ovdje ucijenjuju, a nude vam mrkvu. Ili ovdje trebate se odlučiti za svoje, a znate da će biti mukotrpno. To su situacije kada najviše napredujemo. U duševnom smislu. I kada pokažemo da li smo dovoljno zreli da idemo na sljedeću stepenicu u sljedeći razred. Ja kad sam bio mlađi, ja sam uvijek razmišljao kako treba promijeniti svijet, kako treba govoriti ljudima, ovo je krivo, treba ovako. Ne možete to tako, ovo je najbolje rješenje. A onda shvatite da nije to najbolji način. Najbolji način je samo promijeniti sebe. Kad vi postanete slobodni, kad bez obzira na bilo koju nepogodu i neugodne situacije imate pravi odgovor, vi ste mirni, ljudi vas gledaju. I onda shvate da i oni mogu nešto da nauče. Onda utičete na njih. Oni utiču na neke druge i od nas se ta priča širi. Kad sam govorio o slobodi, jako bitan balans fizičkog i duhovnog. Fizičko znamo šta je, 5 fizičkih čula. Šta je duhovno? Duhovno nije vjera, duhovno nije religija. To je nešto posebno. Duhovno je u stvari razvoj duhovnih čula. Naša su fizička čula vrlo limitirana. Mi čujemo 20 Hz do 20 kHz. Ne čujemo 50 kHz, megaherce, gigaherce. Kad bi čuli, naš bi svijet bio drugačiji. Mi vidimo samo u rasponu onih 7 boja. Vrlo mala frekvencija. Ne čujemo, ne vidimo ništa drugo. Mačke vide više, psi vide i tako dalje. Kad bi vidjeli puno više, naš bi se svijet promijenio. Vidjeli bi entitete, orgone, vanzemaljce možda. Vidjeli bi duše pokojnika i tako dalje. Duhovna čula mogu da prepoznaju neke od tih fenomena. Kad bi shvatili, hej, postoji čitav novi svijet, vrlo uzbudljiv, ogroman, izvan nas. I sad, vrlo je bitno tu balans. Jer ako se samo damo u taj duhovni svijet, ubijemo onda osjećaj i kontakt sa fizičkim. Kad ste u balansu, onda možete stvarno biti sretni u ovom životu, živjeti ga ispunjeno, zadovoljno, sretno. I ponovno, ne bojati se ničega. U momentu kada bude većina stanovništva slobodna, bit će sasvim irelevantno ko je na vlasti, ko je političar, koja mjera, koja zabrana. To nas se više ne dotiče. Ja. Zato se sprašujem, kje je ta čas, a smo blizu, a bo še za časa najnega življenja? U onom momentu, kad znate da ste slobodni, vi ste ga već doživjeli. Ne mora biti svih 7,8 milijardi. Potpuno nebitno. Oni imaju šansu. Da li će iskoristiti, to je na njima. Ono što je malo razočaravajuće. Prije 5 godina ja sam mislio da je 50-50%. Da je 50% svjesno. Zelo optimistično. Danas, ili prije 2 godine, vidimo da je 90% palo na ispitu. 90%. S kojima treba raditi. 5% je možda prošlo, a onih 5% su oni poslušni koji omogućavaju jednoj maloj šačici super milijardera, onih koji štampaju novac, da provode svoje drakonske mjere, manipulacije i kontrolu. Kaj se je zares zgodilo po vaše v teh 2 letih epidemije, ne? Kaj se je zares zgodilo? Mi opažamo, ko se pogovarjamo tako, bom rekla prijateljsko, ljudje so čudni postali. Yes. Ljudje so čudni, ampak najbolj bi zame tudi nekdo rekel, ona je postala čudna, ona je bila prej drugačna. Kaj se dogaja? Kaj je ta čas prinesel? Nažalost, ogromna promjena. Ljudi su kroz strah sasvim promijenili način razmišljanja. Kroz slušanje onog što im daju, recimo socijalna distanca, to je pojam iz sociologije. Medicinski pojam je fizička distanca. Ako ste bolesni, imate virus, ne idete kod roditelja. Socijalna distanca znači da vam je svaki čovjek potencijalni neprijatelj. Zato oni gledaju čudno u svakog
Mislim, mi smo socijalna bića. Mi smo bića koja smo programirana da se rukujemo, zagrlimo, poljubimo, da živimo skupa. Nije budućnost mladih generacija da imaju online nastavu, da se ne druže u učionicama, nije budućnost nas, da svak radi od svoje kuće. Naša je budućnost da se druži. A tehnologiju, ona treba da nama služi. A nažalost, smjer u kome idemo, ovaj mobitel je danas naš produžetak. Sutra će većina nas postati produžetak mobitela, putem koji će nas kontrolisati. Šta smo taj dan jeli, koliki nam je pritisak, šta smo uradili, da li smo popili tabletu koju smo dali, da li smo odradili neki posao koji su nam rekli i tako. Ja, to je pravzaprav zelo pesimističen pogled. To je jedna opcija. Tako, ena opcija, ja, točno, tako jaz tudi vidim, ne, da je to v bistvu ena opcija. Recimo, jaz pa pozitivno gledam na youtuberje, ne, saj ste tudi sami youtuber, na povezovanje, na mreženje, na neko novo internetno svetovno skupnost, na ljudi, ki vidijo, da se da se služiti drugače, ki vidijo, da se da delati drugače v bistvu, da se da povezovati drugače. Tu, in se mi zdi, da je vedno več tega. Jaz pa tu vidim neko prihodnost in pozitivno plat v bistvu medijev, no, bom rekla, teh osvobojenih medijev. Ljudi su prepoznali da ovi državni mainstream mediji rade jedan vrlo prljav posao za elite. Najveći privatni mediji, CNN, ABC, CBS, NBC, BBC, ZDF i tako dalje, također rade istu stvar. Međutim, prije 5 godina da ste nekome rekli da će vam ukinuti račun na Facebooku, Instagramu, Twitteru, YouTubeu zbog toga što imate drugačije mišljenje i što imate svoj stav zasnovan na dokazima, ne biste vjerovali. To danas rade, to rade već 3 godine. Ja se slažem da ukoliko neko propagira terorizam, nasilje, ukinite ga. Ali vaše mišljenje, kad izađe doktor i kaže, hej, ovo je istina na osnovu mog iskustva, a njemu ukinu taj njegov račun, to je sramotno. A se je to začelo dogajati na To se događa svuda. vseh kanalih? Svuda. Pa, milioni Facebook računa su ukinuti. I čim prenesete neku vijest koja nije dio narativa, oni vas ukidaju. Ampak kako vam uspe? Mislim, se vi same take vesti prinašate, pa še vedno imate svoj kanal, pa ne samo enega. Pa znate kako? Mislim, skidaju moje vijesti, skidaju moje videomaterijale. Onda imate, to je kao jedan put vas skinu, to je strajk, prvi strajk. Onda vam ne daju 7 dana da bilo što objavite. Onda kada vas skinu drugi put u toku mjesec dana, onda mjesec dana ne možete ništa objaviti. Treći put ukidaju kanal. Ja obično prođem jedan strajk, strpim se 7 dana, onda neko vrijeme ne objavljujem ništa delikatno, recimo mjesec dana, a onda opet progovorim istinu. Recimo, u tih mjesec dana objavljujem moja putovanja po svijetu, megalitne lokacije, stručno. Onda opet progovorim šta se dešava. Ojoj, to, aha. To se u Sloveniji ne dešava. Nisem zasledila tega, ne, Ja? ne, najbrž sem, ne vem, mogoče nisem s pravimi ljudmi še govorila, ampak da je šlo, Mogoče. da je šlo tudi na te medije, kaj, Pa na svuda. družbena omrežja. Ja, Mislim, ampak super, vedno, ne, recimo človek svoboda, ne, tako. vedno najde pot naprej. Vrlo dobro, naravno da nađe. Mislim, ja se uopšte ne brinem šta će uraditi ako mi ukinu sve kanale, potpuno nebitno. Mi smo u Visokom izgradili jedan Ja. otak, jedno ostrvo slobode, nade, Vi imate raj. ljepote, raj, Raj. zemlje. Zdaj teniška igrišča gradite. Sad gradim teniske terene, dolazit će nam Novak Đoković, dolazit će nam drugi veliki sportski igrači, velika imena. Sini, Radimo samo pozitivne stvari. vi boste tam otroke učili tenis, recimo, medtem ko bodo Tako. v lepem okolju spoznavali pravo zgodovino, Je, univerzalno, bom rekla. In- zapravo, mi smo krenuli kao arheološki projekt, arheologija, iskopavanje, pa nauka, pa energija, pa duhovnost, pa ljekovitost, pa sa parkom kulturna oaza, pa rekreacija, pa nutricionizam, pa zdrava voda koja nije tretirana, Mhm. pa festivali, sajmovi, labirinti energije, labirinti ljubavi, meditacije, yoga, drugačiji koncept života. Koncept to je života gdje je isto. harmonija sa prirodom, Mhm. harmonija u svom radnom kolektivu, harmonija u porodici.
Dakle, nudimo jednu drugačiju budućnost. Ja. Puno je loših opcija. Nuklearni rat, sasvim izvjesno. Hemijski ratovi, biološki rat koji se stalno vodi, pripremaju nam novi. Transhumanizam, vještačka inteligencija će da svijetu. Dakle, sve smo te opcije mi napravili. Ja. Ne vi i ja, ali su napravili pripadnici iste vrste, ljudske vrste. I kad vidimo najgori od nas imaju najviše, najgori od nas su na vlasti, najgori od nas mogu samo doći u te elite koji onda manipuliraju s nama već barem 7.000 godina. Optimistično sporočilo je, imamo izbiro. Naravno da imamo izbiro svobode in smo odgovorni za svoje življenje. Pratimo svoje srce, ne toliko raciju, srce, jer duša progovara i kroz srce. Ja, obstaja, vedno, v vsakem trenutku življenja, za vsakega na tem svetu obstaja ta pot. Odlično. Ja. Simir, lahko rečemo kakšno besedo o Djokoviću? Mislim, to je fascinantno. Novak je bio 5 puta kod nas u Visokom, tako da smo se sprijateljili. Kako je on šel po tunelih, plezal i... To je bilo izuzetno iskustvo i... Gledala sem 1 uro, smejala sem se, kako je bil fasciniran in strasten v tem, da bo on najdel nekaj novega, da bo on odkril neko zgodovinsko zadevo. On je poseban čovjek, on je čovjek koji je vrlo otvoren, široke duše, stara duša, zrela, govori jezike, razumije, čita mnogo, razumije energije, svaki dan meditira, jede zdravo i za jedan primjer, za svakoga. I govori dobro, govori iskreno, svakoga poštuje, za svakog ima jednu finu riječ, tako da može zbilja biti uzor za mlade generacije. On je sa ovom epizodom u Australiji pokazao koliko je principijelan, koliko se zalaže za ono u šta vjeruje. Njemu su nudili neke druge stvari, on na to nije pristajao. Ako ćemo iskreno, kažu da je u Australiji 97% bilo vakcinisanih tenisera. Najvjerojatnije možda oko 50% vakcinisanih. Ostali su kupili papir. Meni su nudili papir. Da ima 2 vakcine. Zašto? Mislim, to meni ne treba. Ne mogu putovati. Nema problema. Fokusirat ću se na visoko. Ne mogu ni to raditi. Nema problema. Niko mi ne može oteti ono što je najvažnije. Taj unutarnji mir, duševnost, taj osjećaj da živite skoro vječno. Vi ste u jednom momentu nastali, jer vas je Kreator stvorio kroz vašu dušu. I na kraju tog životnog puta duše, milijarde godina, ponovno ćete se vratiti Kreatoru. Kao jedna kapljica vode koja prolazi kroz različita iskustva i dođe u taj okean, gdje je nebrojeno mnogo drugih duša i drugih iskustava. Lepo. Se mi zdi, da človek vsakič, ko sprejme eno odločitev, recimo težje vrste, in reče da svoji duši, dobi večjo moč. Da ko pride naslednja preizkušnja, ima več moči, da bo spet rekel da svoji duši. Se mi zdi, da je to res tista največja naložba, ki jo človek lahko ne egoistično, ampak resnično da vase in v življenje. Zakaj toliko v Srbiji govorijo, oziroma neke vzporednice dajejo, če mogoče imate ta odgovor, da Djoković, Nikola Tesla, Djoković, ste zasledili to? Kaj je tukaj Djoković in Nikola Tesla? Kakšne so to? A je to kakšna, mislim, je to kaj resničnega v zadju, recimo? Kad dođete kod mene, vidjet ćete, kad dolazite na moj raj na zemlji, Aerobanja, tamo gdje sam napravio kuću i uselio prije 4 mjeseca, 5 mjeseci. Ja imam stvarno 2 postera. Jedan je sa Novakom, njegovom izjavom da ništa nije nemoguće i izjavom Nikola Tesle, da ako hoćemo da razumijemo svemir, moramo ga posmatrati kroz energiju, frekvenciju i vibraciju. I vi kad pogledate ta 2 lika, jedan blizu drugog, oni imaju jako puno sličnosti. Jagodice, oblik glave, oči, nos, jako su slični. Sad neki govore na osnovu toga da je to možda duša Nikole Tesle. To ne znam, ali ono što znam, Tesla je bio briljantni u onome što je radio. On je znao da je stvarno na vrhu.
na vrhu shvatanja kako funkcioniše ova planeta, kosmos, energije. To je Tesla. Novak Đoković sa 17 godina je govorio da će biti prvak svijeta, da će biti na tronu. I kao što vidimo, on je teniser koji je najduže na tronu po broju sedmica, koliko se nalazi kao broj 1. Dakle, tu je jedna očigledna sličnost. Tako da li ima nešto više od toga u smislu duhovnosti, u smislu duše, u dva različita tijela, nisam siguran, ali fizička sličnost postoji. Kad smo izlazili iz tih tunela sa te ekspedicije, u posebnom smo svijetu bili, izlazimo vani, ulazimo u novi svijet, ovaj naš realni. Na izlazu je 100 fotoreportera, novinara, kamera, ljudi koji hoće potpise, sve nešto hoće od Novaka. I pita ga jedan novinar, malo provokativno oko političke situacije. On kaže, budućnost naših zemalja je u miru i saradnji. Više možemo učiniti jedni za druge, nego što će to ikada učiniti za nas i istok i zapad. Wow. A vrati se sa ekspediciji. I tako nešto da izgovori, svaka mu čast. Ja, jaz moram reči, da se spomnim, ko sem šla tudi v tunel, ko sem bila majhna, strah me bilo iti v dvigalo, zaprt prostor. Večkrat sem noter vstala in sem rekla, jaz ne grem, vedno bom šla po stopnicah gor, tudi če je 40 do nadstropje. In potem sem rekla, kako bom šla jaz v tunel, zaprto vse, nizko. Moram reči, ta občutek, to je fascinantno, izginil na prvem koraku. Na prvem koraku in potem hodiš 500 metrov, ne vem, levo, desno, ne poznaš poti. Izhod je samo eden pravzaprav, ni to vsakič vrata, kjer bi lahko šel ven, ne? Greš vedno globje. Ne? Tega občutka ni bilo več, jaz sem se spraševala, kako je to možno, kam je šel ta občutek? Energija utiče na vas. Mi svake godine imamo stotine i stotine dokumentovanih ljekovitih svjedočanstva. Znamo da energija piramide utiče na čovjeka, proces regeneracije, detoksikacije i sl. Mi primjećujemo da utiče na našu mentalnu sferu. Ljudi nekad izlaze smireniji koji su imali problema. Mi primjećujemo da energija piramida utiče na čovjeka i njegove izbore u životu. Neke stvari promijene, nešto što se u njima dugo kovitla, pa nisu u stanju da to urade, na jedan put to urade. Imali smo slučaj, isto osoba iz Slovenije, iz Nove Gorice, žele u braku s kojim očigledno nije bila zadovoljna, ali su to rutinski nekako živjeli, zbog djece, zbog kuće, zbog para, Međutim, nije bilo onog životnog entuzijazma, nije bilo životne ljepote, nije bilo ljubavi. Ako posjete piramidama, javlja mi se u Ljubljani kad sam imao predavanje, kaže, više nisam u braku sa onim čovjekom. I dolazi sa jednim malo mlađim, zgodnim, ona je nasmijan, jedna lijepa promjena u životu. To ne znači da ja pozivam ljude da dođu da se razvedu nakon posjete tunelima i piramidama, ali da li to ima neke veze s piramidama? Možda. Da li nam malo pomaže da neke stvari sagledamo jasnije? Možda. Simir, koliko so vam te piramide še vedno skrivnost, neznanka? Kolikokrat se zgodi, da vas preseneti nekaj, da nekaj novega zveste, opazite? Pa ja o piramidama ne znam gotovo ništa. Obišao sam više piramida nego bilo koji čovjek na svijetu, a jako malo znam. Kad vidim da ih je neko pravio, o kome ništa ne znam, to je strašno. U slučaju tunela, ono što se učinili interesantno da dođemo od tunela do piramide. A što duže radimo, mjerite energije, utjecaj na zdravlje, utjecaj na duševnost, kroz meditacije, nekad prepoznajete prisustvo nekih drugih bića. Svaki put je neki novi nivo i svaki put vas prijatno iznenadi. Po drugi strani pa recimo tudi arheološka odkritja, ne? Kje ste zdaj trenutno? Mogoče zadnje odkritja, oziroma kaj je pred vami?
Dakle, imamo kompleks od 6 piramida. Piramida Sunca, najveća na svijetu, najstarija, piramida Mjeseca, piramida Zmaja, njih 3 oblikuju jednako stranični trougao, hram Majke Zemlje, piramida Ljubavi i 6. piramida. Ispod zemlje, ogromni kompleks tunela, našli smo 6 ulaza u tunele, 6 ulaza. Od toga su 4 na našim parcelama, što je vrlo praktično. Ukupno smo očistili 3100 metara tunela do sada. Ovo ćemo ljeto raditi u tunelima Rame 3, Rame 4, Rame 5. To su tuneli koji su malo udaljeni od tunela Rame, ali tamo smo usput u tunelima Rame 3 našli jako puno artefakata iz različitih kulturnih perioda. Kasni srednji vijek, rani srednji vijek, Bizantija, antički Rim, Neolit. Dakle, tu su ljudi ulašli u tunele i u prošlosti. To nam je interesantno da pokaže da su oni puno stariji od današnjeg doba, jer neki ljudi koji nikad nisu bili kažu da svemir sam kopa tunele, što je besmislica, da su stariji od Jugoslavije, Austro-Ugarske, Osmanlija, Srednjeg vijeka, su stariji od Neolita. Zbog toga nam je to interesantno. Ali ultimativni arheološki cilj je doći od ulaza u tunele do ispod piramide Sunca. Šta ćemo tamo naći, ne znamo, možda ćemo, mi smo do sada našli 5 prostorija. I kako idemo dublje, tako se koncentracija negativnih iona koji su jako blagotvorni za nas, jer čisto organizam se povećava. Dakle, kao da su energije intenzivnije. A ako su intenzivnije, šta to znači? To možda znači da moramo biti sve čistiji, mentalno, duhovno, kako bi napredovali dalje. Ja, da se sploh odpira ta pot naprej. Tako. Zelo zanimivo. Že imate naslednika? Kdo bo to čez 50 let? Pojavit će se kad. Ja, pa mogoče sem še eno vprašanje. Kaj je bilo tisto odkritje piramida, ki je vas najbolj ganilo, najbolj zadelo? Mogoče moment, dan, karkoli. Onaj moment kad sam ih prvi put ugledao, odmah sam znao da su piramide, to je bio jedan poseban osjećaj. Znate, ja sam došao zbog neke druge stvari u Visoko da posjetim muzej, da sam vidio to rješenje, svi su ga zvali prirodnom brdom, zbog šume na njemu, jer ljudi nisu znali, ljudi misle da su sve piramide kao u Egiptu, u pustinji. U pustinji nemate kiše, nemate zelenila. U Kini sve su prekrivene zemljom vegetacijom, u Meksiku, Guatemala, Hondurasu, Salvadoru, Belizeru, sve su u šumama, kao i ovdje u Visoko. I ja gledam, ogromna je. Znao sam da je veća od Keopsove piramide. Popnem se na vrh, preko puta, pokrivena šumom, druga piramida, piramida Mjeseca. Zatvorim oči i samo vidim odbljeske kako je čitava dolina bila popločana, kako su ljudi prolazili između te dvije piramide i onda mi padne na pamet, nazvat ćemo ih piramidama Sunca i Mjeseca. Bosanskim, jer takvih nema u svijetu. U svijetu ima 100 piramida Sunca i Mjeseca, u Meksiku, u Guatemali, u Peru, tako dalje. I tako smo došli do imena. I tako započela priča. Ja sam tek kasnije shvatio zašto piramida Sunca i Mjeseca. Astronomska veza među njima, sjena piramide Sunca, uoči zalaska prekrije piramidu Mjeseca. Vrh sjene dodiruje vrh piramide Mjeseca. Onda još drugo, na jednom drugačijem nivou, piramida Sunca, muška energija, energija snage, energija samopouzdanja. I zbilja te prve godine kad sam gore radio, osjećao sam se kao da sam na vrhu svijeta. Onda su nam zabranili tamo iskopavanja, išli na piramidu Mjeseca, ženska energija. Energija emocija, suosjećanja i osjećanja. Tako da onda shvaćam da u stvari sve funkcioniše na nekoliko nivou. Mi smo imeli alpinista Tomaža Humarja, ki je govoril, gora me kliče, gora ima vibracijo, gora mi govori, z goro se pogovarjam, gora je živa. Ne? To, kar govorite, me je spomnilo na njega oziroma na to, kako živ je svet, če ga vidimo oziroma če bi ga človek gledal še z nekimi drugimi očmi. Kad gledate piramidu Sunca, vi znate da je to energija, drevna energija. Je to živo, vi ste energija.
a energije komuniciraju. Kad ih gledate, osjetite nekako toplinu i blagost i znate da je tamo znanje. Oni koji su protiv projekta, kad prolaze pored piramide Sunca autoputem, okrenu glavu. Neće da gledaju. Nešto nije u redu s njima. Hvala za v bistvu zelo zanimiv pogovor. Zelo sem uživala, Sine. Hvala. Molim, zahvaljujem tebi.